ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, କିଏ ପାପ କରିବାରୁ ଏ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଲା, ନିଜେ ନା ଏହାର ବାପ ମା? ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏ କିମ୍ବା ଏହାର ବାପ ମା ପାପ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କର୍ମ ଯେପରି ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ଏ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଘଟିଅଛି। ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ ମୋହର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ କର୍ମ କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେଉଁ ସମୟରେ କେହି କର୍ମ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଏପରି ରାତ୍ରି ଆସୁଅଛି। ओके ठीक अछि एठारे यीशु ख्रीष्ट गुटे उदाहरण दउछन्ती इमा जिसु महापुरुर कथा बेसी मानेसे जण अंध व्यक्ति जन्मगत अंध विषय र एसे बंडी रखे जन्माने दिनके गुटी कटेसे आउ से जन्म व्यक्ति ना जन्मर कोनटे अंध अटे ए जन्मायाने कटेसे जन्मटाना एसे जन्मडी गुटी काकमे एसे राइट काकमे एसे राइट से जन्म देखि पारुनी जन्मटी मेहल होइसे तो केते वर्ष से व्यक्ति को केते वर्ष हिथिबो अंत किछि केसे 4 वर्ष आयमर मिनसी मते जा लागु से पाखा पाखी 15-20 वर्ष हिथाइ पारे आगे उनपि मन मिनसी के आने चिकि 15 और 20 वर्ष भीतर आयमर ए कहानी अनुसार ई शास्त्र मतलब काई के पूरा पूर्ण कहानी खाली अल्प मु कहबा में रोहित ने वैसे ना उनपि माने तो पाखा पाखी से युवक अंत किछि केसे देखना दला आउ यीशु ख्रीष्ट कोन करचंती जेते से अंचल देगिना जाउचंती यीशु महापुराण गिने ए जिरुटी हाजी से एरियाटी आ यीशु ख्रीष्ट से जन्मगत अंध व्यक्ति कोन करचंती देखुचंती आने कि जन्मटी कनकमिना गणना यीशु महापुर सिनकी नसिके राइट अद्भुत विषय व्यंगति कथा ए यीशु ख्रीष्ट को से जन्मगत व्यक्ति देखि पारुनी ए यीशु महापुर कनकमिना गणसी मेसी लेसी किंतु यीशु ख्रीष्ट कोन करचंती सम यीशु महापुराण गिने से जन्मगत अंध को देखि पारछ ए कनकमिना गणना मेसी मानेसी राइट सेति हुनुहे एचका है से जन्मगत अंध को जन्म देवा व्यक्ति किए कनकमिना गणना जन्म के अंदर समसे परमेश्वर पठेछंती महापुर जन्म की आनसे चिंता जदि करिबा मार ओडपे ना छै ताको मां बापा तम काली चंजी जन्म ठारो जन्म की ने टोटी राइट एनीथि कोडा एनी डोला पाटा माइ राइट जन्म टेना नागो एलेति कामा एलेति कष्टमी राइट जन्म रे काई परमेश्वर एति अंध व्यक्ति मते जन्म देछन आते की तले का जाना दिन ना नाम की जन्म की कनकमिना गणना आते की महापुर ये बसी सेति भाबुछ के नै ए कोन भी माने का है ए के जदि कंजय थिबो के जदि अंध थिबो के जदि बधिर थिबो आमे कोन को आलोचना करू छि के नै आते किछि कामे करता माने हमें गुटी कटे हमें कोटा मुआ कटे केसा मुआ कटे माने कोन भी माने का है ए के माने कोन करबे डस्टबिन रे कपड़ा लेके कॉलेज ए तो चल नाना की दूसरा को पकड़े तो बात तो हमारा से आजकल हो छि हॉस्पिटल रे आते की नेरा के ए की जल्दी माने एक पिला जदि विकलांग जन्म होला मां की बापा कोन करछथि गुटी कपड़ा दोछ न जानला आमे की दिछि की ये केसा कोटा मुआ कटे जो जन्मान छि की तल्ली की चंदी हमें कोन रे की मां उसका जी है हो कि नै निजे का है एबे सुनिছো कि नै विषय निजे का है ए हामी सुनिছো आजकल रे आजकल अनेक विषय से पर चालू छि आते किछि की जेचुरा एने की जल्दी माने किंतु आते इना सीमा बापांकर छोट बेलरू राइट से मान को ताको गाधो सल्ती से मान को बड़ करछथि सब करा पर्यंत तांको हृदय के पुरी थिला हमको जणा नै आंते किछि की ताले चंदी एई मिचे मानो दिसी मानो बारे की मानो ताले चंदे के एले तो बात होछि माने गोटे विषय मात्र जणा रो कत बुझा से मान से तांकर संतान निमत से मान चिंता करथले ए मिला कोसंत के ताम बहुत अणपी मचे से मान अनेक प्रयास करथबे एचो का माने चेष्टा की एक से मान डॉक्टर पाकु जाइथिबे तार चक्षु देखिया पे हम डॉक्टर हो तो बोले बिन 10 साल तक की जे से माने बड़ बड़ वैद्य मान पाकु जाइथिबे अच्छा अच्छा असा ग्रुप का तो हजे मन बिनु राइट होई पारे से माने अनेक राइट आमे जगत रोच अनेक लोक मान कोन के एबे हाजु बोली के 10 कार्ड पठथि कि नै आंते समस्या आले नोर इंजन एल्ती कष्ट माने छि बाहात जी बिले चलो 10 बटा छोट तो पंडित न राइट आमे मते कोनोसी विषय आमे से परि भ्रमण करछु नै जाइछु मारू ओडे रे के छोट विषय ते लिखि रेचा माने आउ मु भाबुछु से मां बापा मते से परि करथि से संतान ऊपर मां रोपी मन बिना जा काली चंदी वाले की किया मन बिनो रे समन बिनो सन किंतु समा छोटो स्टोरी छोटो रे यीशु ख्रीष्ट से अंध व्यक्ति देखुछु समा यीशु महापुर एक का महा गणना मेसी की सिनी मेसी किंतु से अंध व्यक्ति यीशु ख्रीष्ट को देखु समा का महा गण से महापुर मेसी ले ए कोन होचे खारे ए माना ही ने ए जो व्यक्ति की जन्म देय छन्ते माने परमेश्वर यीशु ख्रीष्ट ए धरा पृष्ठ पठे छन्ते इमिनी महापुर को तंगे यापा मन से जन्मी की आनस
आसी ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ए विषय तनी केरी तमाई नसी ମା ବାପା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି तनी तनी केरी ता हिला ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି आया जन्नोर तनी केरी ता हिला ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ପଠେଇଛନ୍ତି ସେ ଅଛନ୍ତି अंत की तंगे जर्मी की ना केपना पंडा तनी महापुरुष तनी तो मनीषी ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି और शिष्य लगा आनंद रे ଏଇ ପ୍ରଭୁ ଏ କାହିଁକି ଜନ୍ମଗତ ଅନ୍ଧ ହେଇଛି महापुरुष इस आनंद की जर्मेटी के कणका महागट से କଣ आती ମା ବାପାଙ୍କର ଭୁଲ ମା ବାପାଙ୍କ ପାପ ସକାଶେ ବା ନିଜର ପାପ ସକାଶେ आनंद नरची की तली तंजी किती पापम की आती तानु नीचे किती पापम तले की जन्माते सी ଏ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କହୁଛନ୍ତି एबटी जिसु महापुरुष आनंद नरची की ଏଇ ମା ବାପାଙ୍କ ପାପ ସକାଶେ ନୁହେଁ କି ତାଙ୍କ ନିଜର ପାପ ସକାଶେ ନୁହେଁ तली तंजी की माने पापम है कि तानु नीचे की माने पापम है ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଣ ମହିମା ନିମନ୍ତେ महापुरुष के गौरव पाडल तकिंजी हालेलुया हालेलुया ଏ କଣ ପାଇଁ अंत की ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରାପ୍ତ ନିମନ୍ତେ महापुरुष गौरव पाडल तकिंजी ଏ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ एच पुटे जिसु महापुरुष उम्मीद दवाते सी କଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ अंत की वजह से ସେ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ ए कणका में घटना तो संत की वजह ଏ से ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ जे महापुरुष की वजह से ଏ ଜଗତର ସମସ୍ତ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ ई भूमि तो माने पापम काटी नरक से वजह से ଏ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ एच पुटे महापुरुष भूमि तो वजह से ସେ ହତ୍ୟା କରିବା ଲୋକ ଚୋରି କରିବା ଲୋକ ବ୍ୟଭିଚାର ଲୋକ ନିମନ୍ତେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ବି ପାପ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ महापुरुष वजह से की मनसी पाई रखा व्यभिचार किए रखा डोंगा सोरो कटा कोसंत की वजह से ସେଇ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି एंत की जी महापुरुष वजह से ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବଧିର ମାନେ ସେ ଚକ୍ଷୁ ନ ଦେଖିପାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି अंत की जी महापुरुष एंत की जी कणका में घटना तो महापुरुष मन जैसे ଏ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଷୟ କି ନାହିଁ ఇది బెంగత కథ గా ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି महापुरुष मंगे जीवन होया ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ एंत की मां केरता वानिसी ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିନଥାନ୍ତେ महापुरुष जति मंगे जीवन होया जायसी छि ସେ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିନଥାନ୍ତେ मां को बात सीमा ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କଣ କରିଥିଲେ ସେ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଣିଥିଲେ ए महापुरुष कणका में घटना आना की आसी ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି तनी हो मानेसी ସେ ଭାବିଥିଲେ ମୋ ଜୀବନ ସାରା ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖି ପାରିବି ନାହିଁ तान अनुपम सिद्धे नानु जीवित काल माना किए मोहनी नानु कणका में घटतनी ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ କଣ ହେଲା एच पुट जिस महापुरुष वात सानाते ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଲଗେଇଲେ ରାଇଟ୍ କାଦୁଅ ଲଗେଇଲେ ଚେପ ଦ୍ୱାରା एटाई भी आना की दिस महापुरुष वयना रूप कतले लद्दी थी कणका न रूपी दसी ସେ ଦେଖି ପାରୁଛି एम्बेटी है मस्तिसी ନା କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି की ओडा नहीं ତା ଜୀବନରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି तनी जीवदान गेलती काटिसी ଦୁଇଟା ବିଷୟ ହଉଛି री करता मन ସେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସେ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖି ପାରୁଛି तानु तनी कणका महल मिसल मुची नसी और आत्मिक भाବରେ ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ओडे तनी आत्मा तले महापुरुष अमितसी करे हालेलुया हालेलुया ଏ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି तानु की नसी की कणका मिसल मुची नसी ଆଉ ସେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲି ଯାଉଛି ତାଙ୍କ तनी ओडे आत्मा ती कणकोड देखता तनी जीव देखता ବିଷୟ କି ନାହିଁ ఇది బెంగత కథ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ एच पुट जिसु महापुरुष मानेसी ରାଇଟ୍ କଣ ହବ आने आने ଆମର ହୃଦୟ मां जीव ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି इमे एदी कणका पटक साने ସେଇ मां ବିଷୟ जीव ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 5 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ते जिसु महापुरुष वसी नसी जे नानु ई भूमि ती उजड़ी ରାଇଟ୍ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ जिसु महापुरुष आना की वजह से ସେ ଆମକୁ ଉଜ୍ଜଳ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ तानु मंगे गल्प की वजह से ରାଇଟ୍ ଏ ଉଜ୍ଜଳ ମାନବିନି କି ଆଇନେ ହାତ ରାଇଟ୍ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉଜ୍ଜଳ ସବୁବେଳେ ଥିବ जिसु महापुरुष ती उजड़ी सब बेले मनते ने एच पुट मनते ने ରାଇଟ୍ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ एल तक की वजह से ସେ ଜନ୍ମଗତ ଭାବରେ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ धर्मटी कणका में आसी କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ सम महापुरुष आना की सितंगे ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ମାନେ ସେ ଦେଖି ପାରିଲେ तानु कणका में स्थिति तिसी ଆଉ ସେତିକି ନୁହେଁ ओडे चका है ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ तानु नम्मितसी ତାଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଲା तामे आत्मा ती कणका देतु ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଣ କରୁଛି तानु ने आना की नसी ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛି महा नौर तो साक्षी है ना ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ଅନ୍ଧ ଥିଲା ए मानस तो ए कणका में आसी ଏବେ କେମିତି ସେ ନା ଆଉ ଜଣେ ତାପରି ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ए वसिकी और आमे सिंजी नौर अणपी मानो କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି समय सिंजी न से आए नान लेव तते ଏ କାହାଣୀ ଲମ୍ବା ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ई शास्त्र में एको माने समय इच्छा नहीं ନାଇଁ वेसी ସେ नहीं ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗାଁ ଲୋକ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାସ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ए ମାନେ ବହିଷ୍କାର କରି ଦଉଛନ୍ତି ए मानस दाना की नसी ए नाइ ती नौर पर जणे तामुगे
বহিষ্কার মানে গান অলগা করে দଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ବେରେ କିଛି लेकिन କିଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଛିଡ଼ା ଅଛି ସମୟ ଏସି ନିଚି ମୁଁ ଜାଣିନି ନାନ୍ ପୁଞ୍ଜାଲାନି ମୁଁ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ ନାନ୍ ହଣକାମେ ଆତଲି ମୁଁ ଏବେ ଦେଖି ପାରୁଛି ନାନ୍ ନିୟମସ୍ତେନି ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର କଲା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଯିଶୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବାଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବି ନାହିଁ ଏlte କି ନାନ୍ ଯିଶୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନାଇଟି ତାକିନ ସମାନ ନର ନାଇଟି ତାକାନି କାହିଁକି ସେ ମୋତେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଆନ୍ତି କି ତାନ ନଙ୍ଗ ମେସ୍କି କେତେସି ସେ ମୋତେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାନ କାଳ କାଳନ୍ତି ଜିଉ ହିଆ ଆଉ ଜଲିସି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବି ଓଡେ ନାନ୍ ତାନେ ନାଇଟି ତାକିନ ଠିକ ଅଛି ତୁମେ ଯୋଉଟା କରୁଛ କର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖି ପାରୁଛି mi bod mi rana kiti kiti samana kanaka me hatani nanu ne mesi maeni ଆଉ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପଛକୁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ nanu jisu mapuru daiti takini Right? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ mi ronapadu ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ତ ଦୁଃଖ ma jiva bayode leki Right? ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲୁ maru kanaka me sila tai କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ଆସିଲେ ne jisu mapuru ma ko ଜଗନ୍ନାଥ sambatisi ପୁସ୍ତକରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ଅଛି ହେଲେ ବାରମ୍ବାର ସେଟା କହୁଛନ୍ତି କି ଯେ ମୁଁ ଶବ୍ଦ tanu barambar vesina sinde nanu ma ଜଗନ୍ନାଥ ପୁସ୍ତକ ରାଇଟ୍ ମୁଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାନା ମୁଁ ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଜଗନ ପୁସ୍ତକ ତ vesina sinde nanu ଭୂମିଟି ଉଜ୍ଜଡି nanu ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥ୍ୱୀ ତାକି nanu କାଜତନେ ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଆଉ ଜୀବନ nanu na jiru ସତ୍ୟ ଗଟେ Right? jiru ମୁଁ ତ ମେଷ ପାଳକ ನಾನು ಗೊಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪರ್ ಮೇಡಗೋ ಹೇಳ್ತೇನೆ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ಅಂತ ಕಿಂಜಿನಸಿ ଜଣେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ହିଁ ସେ କଥା କହିପାରେ ର ଅଧିକାର ହେଇଛି ଭାରତ ବାರ କିଏ ମୁନି ଗଟିಸಿದ್ದೇನೆ ಕರ್ತವ್ಯ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଥିଲେ ଯିଶୁ ମହାପୁର ଲାଗେ ପୁରଟି ଭାଇ ଆସସି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଧିକାର ପାଇଥିଲେ ଏମିତି ତାನು ମାଛସି ସେ ଅଧିକାର ହିଁ ସେ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କଲେ ସୁସ୍ଥ କଲେ ଏ କାଜେ ଆନା କିତେସି ତାನು ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಡನ ନେଇ କିତେସି ଆଉ ସେ ଅଧିକାର ହିଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାପକୁ କ୍ଷମା କରୁଛି ତାନି ଅଧିକାର ଦେଲେ ମା ପାପಂ ଦି କ୍ଷମା କିଆ ଆଉ ଯାଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଣ ମାର ଭାରତତେ ୟା ନାହିଁ ଆମେ ଉଜୁଳି ପାଇଛୁ ମାରୁ ଉଚିତ ପାଡା ନାହିଁ ତା ଦ୍ୱାରା ଏତେ କିಂಜಿ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଇଛୁ ମହାପୁରୁ ବାଲଟି ପାଡା ନାହିଁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୁଁ ମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଛଡା ଆଉ କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ପଥକୁ ନେଇ ପାରିବ ଯିଶୁ ମହାପୁରୁ ତପଉଡ ଆମେ ସିବେରେ ନିଜେ ପାଇଦେସି ମୁଁ ବି କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ହିଁ କହିଲେ ମୁଁ ହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ಬರದನೆ ವಸ್ತರೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ଯିଶୁ ମହାପୁରୁ ରୋଏସି ವಸ್ತಸಿ ನಾನು ಹೊಂಜಿ ରାଇଟ୍ ସେ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ହେଲା ମହିମା ହେଲା ಕಣಕ ಮೇ ಆಗಕೊಂಡು ಜೀವ ದಾನ ಅತ್ತಿಚಿ ಉಚ್ಚಡೆ ಪಾಟಿಸಿ ಗೌರವ ಪಾಟಿಸಿ ରାଇଟ୍ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ମହିମା ନେଇଥାଉଛନ୍ତି మా జీవ కోసం మహాపురు గౌరవం పాడేది ଆମେନ୍ ଆମେ ସୁନ୍ଦର